Alors, في هذا l'exercice غادي نشوفوا l'application ديال la translation في démonstration ديال l'alignement de 3 points et aussi la collinéarité. Encore ici, nous avons ABC est un triangle et MN sont deux points distincts définis par les égalités suivantes. Nous avons la première égalité AM est égal à 3 divisé par 4 AB et aussi AN est égal encore à 3 divisé par 4 AC. Voilà, et la première question, on va tracer M et N à partir de ces deux égalités vectorielles. Alors, sachez bien, pour dessiner un point à partir d'une égalité vectorielle, أول حاجة كنمشي نقلب عليها هي كنشوف شحال عندي من نقطة هنايا. Vous voyez bien, إلا حسبت هاد النقط غادي نلقى 3. دونك إلا عندي غير 3 بوان غادي نقول بلي راه عندي 3 points sont alignés. Donc, c'est-à-dire que M il appartient à AB. هادي كتعطيني أول حاجة كنشوف il faut compter le nombre de points. هادي أول نقطة. À partir de l'égalité, il faut qu'on compte le nombre de points. S'il y a 3 points, donc je conclus que M appartient à AB, c'est-à-dire que les 3 points sont alignés. Les 3 points sont alignés, c'est-à-dire que M appartient à AB, à la droite AB. La deuxième chose à vérifier, donc le coefficient. Le coefficient هذا خصو يكون عندي واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. خصني نشوف كيف داير. Donc puisque هو بوزيتيف غيكونوا عندي les deux vecteurs عندهم même sens. Donc 3 divisé par 4 est supérieur à 0. donc positif يعني راه مسبوق ب سين بلس ولا ما مسبوق بحتى شي اشاره. donc هذا هو المعنى ديال بوزيتيف. الا كان عندي بوزيتيف كيعني باللي les deux vecteurs عندهم même sens. Les deux vecteurs ont le même sens. Troisième chose à vérifier, donc il faut écrire la norme dial vecteur Lula, c'est-à-dire AM est égal 3 divisé par 4 multiplié par AB, c'est-à-dire la distance de A vers M, la distance donc entre les deux points AM est égale 3 divisé par 4, 3 quarts multiplié par la distance AB. Donc هذه هي troisième point. هادو هما ثلاث حويجات اللي كنتحقق منهم avant de dessiner, de placer un point à partir de l'égalité d'un vecteur. Donc, regardez نكتب AM est égal 3 divisé par 4 AB. Et voilà. Ici, il y a une astuce afin de dessiner un point à partir de l'égalité. Par exemple, هنا أول حاجة كنشوف هو أنا عندي 3 على 4 عندي AB. donc إلا بغيتو تسهلوا عليكم هاد الأمور ممكن أنك تاخد AB اللونغور ديالها يكون bien déterminé. c'est-à-dire par exemple je peux prendre AB de telle façon à obtenir 12 divisé par 4 ou bien 16 divisé par 4 etc. donc باش يكون عندي واحد لو نومبر اونتي اللي غادي نتحكم فيه ب لا ريغل. ou bien on peut segmenter le segment. donc هنايا ممكن أنا نقسم هذا على 4 نقسم AB على 4 وناخذ منها 3 كيف ما درت هنا. ممكن ديسيني قبل ما ديسيني لا فيغور غير كنحاول في البروي ديالي كنحاول نديسيني لو تريونغل وكنشوف نتحقق من لي دوز ايغاليتي. دونك كندرس ليغاليتي الاولى وليغاليتي الثانيه ونشوف كيفاش غيجينا لا فيغور. parfois qui est trop compliqué ou beaucoup des élèves font des erreurs في la construction اللي هي كتكون سهله وتيكونوا عندها تيكونوا عليها نقاط مهمين كيضيعوا غير هكا. دونك اول حاجه نشوف ليغاليتي اش فيها. دونك عندي فراكسيون. دونك خصني نتخلص من الفراكسيون. بين نتخلص من الفراكسيون خصني هذاك هذا العدد هذا نحاول اليميني. c'est-à-dire quoi? c'est-à-dire مثلا الا خديت هذه فيها 4 par exemple si AB est égal à 4, j'obtiens AM est égal à 3 divisé par 4 multiplié par 4. 4 s'en va avec 4, on aura 3 cm. Voilà, 3 cm, c'est facile à dessiner en utilisant la règle.
فوالا و بيسكو عندي هنا لي دو فيكتور عندهم ميم سونس ولوريجين ديالهم هو لو بوين ا يعني الا كانت لو فيكتور من ا بي من ا فيغ بي حتى الفيكتور الاخرى غتكون ا فيغ ام يعني ام سو تروف هاد الكوتي هذا غادي نحسب غير 3 سنتيمتر وغادي جو مي لو بوين ام فوالا يعني ممكن انني نستعمل البغوي ديالي ممكن تبان بسيطه سهله لشي وحدين اللي هما ديجا خدموا التمارين بزاف يعني كتولي الامور بسيطه ما يبقاش المشكل في لا كونستركسيون دونك هنا ممكن نستعملوا هذه الطريقه دونك هنا شفت عندي لو نومبر 4 c'est-à-dire on doit diviser par 4 on va prendre 3 donc j'ai divisé AB par 4 je dois prendre donc 3 AB 3AB, voilà, c'est ici. Voilà le point M. Et aussi pour le point N, c'est la même chose. Je vérifie les trois étapes. Il y a la première étape, c'est tout simplement on doit vérifier واش عندي 3 ديال النقاط ولا عندي 4. إلا كانوا عندي 4 راه je trace donc la parallèle à AB passant par هذيك النقطه اللي غتكون عندي ما غاديش تكون ا ولكن بيسكو هنا مو فيي بيان لا عندي هنا 3 نقاط عندي ا و ان و سي ا راه كتعاود ما يمكنش نحسبها جوج المرات دونك جو دو با كونتي ا دو فوا دونك سي تو سامبلومون ا ان سي دونك عندي 3 نقاط الا عندي 3 نقاط اون كونكلي كوا اون كونكلي كو ان appartient à la droite à c voilà la droite à c deuxième chose à vérifier هذا الكويفيسيون واش هو supérieur à 0 ولا inférieur à 0 الا كان inférieur à 0 راه عندي لي دو فيكتور يكون عندهم sens contraire ولا كان supérieur à 0 يكون عندهم même sens هنا عندي même sens de A vers 1 de A vers C فوالا غتكون في هذا الكوتي هذا de A vers C وفي dernièrement il faut donc parler de la norme ديال le vecteur A1 c'est-à-dire شحال غيكون في la mesure يعني la longueur ديال A1 شحال غيكون فيه en fonction de AC. Donc, les étapes à suivre afin de placer les deux points A et N. Donc, premièrement, N appartient à AC, donc c'est-à-dire N va à la droite. Deuxièmement, on dit AN et AC ont le même sens. Ou dernièrement, donc, on va la norme, يعني AN كان فيها 3 على 4 دونك AC دونك ممكن تاخذوا مسطره ممكن تاخذوا كالكولاتريس ولا خديتو باغ اكزومبل AC نعطيكم ان اكزومبل AC il y a quelqu'un qui va prendre AC فيها 3 دونك اش غادي يدير غادي يشد 3 يضربها في 3 تعطيه 9 على 4 فوالا 9 على 4 وغادي يحسبها شحال غتجي وغادي يحسب بالمسطره من A حتى verser pour placer donc n. Voilà, n sera donc 9 divisé par 4. ولا ممكن نستعملوها طريقه الا تعطيكم بحال هذا كيسيون يعني عندكم فراكسيون غادي نقسموا هاد لو سيغمون على 4 وخذوا منها 3 دونك انا قسمت على 4 وانا ناخذ منها 3 فوالا جو بلاس n ici voilà donc j'obtiens donc la droite passant par MN وهادو الا ذكرتو هي لا كونفيغوراسيون د طاليس وهي اللي غادي نتحققوا منها في لوط كيستيون on va donc montrer que MN est égal 3 divisé par 4 BC 3 divisé par 4 BC هذاك يعني راه هما يعني MN est égal 3 divisé par 4 BC غادي نطلع غير من هنا دونك الا تعطاني هاد لا كيسيون il faut partir من ليغاليتي اللي كيكون عندك دونك غادي ندير بهذا غادي نشوف دونك premièrement montrant que MN est égal à 3 divisé par 4 BC الوغ اول حاجه اللي خصكم تفكروا فيها باش كتعطيك هاد ليغاليتي هادي كتشوف اشنا هما النقاط اللي كاينين عندك في المومبر الاول يعني الطرف الاول ديال هاد ليغاليتي وفويي بيان بلي هنا عندي ام ان و لي زيغاليتي اللي كانوا عندي او ديبار في هاد ليكزارسيس كانت عندي هاد لي دو زيغاليتي هادو دونك هادشي اللي عندي هادشي اللي غنخدم به انا عندي هادي بغيت نوصل لها
وعندي هاد لي دوز ايغاليتي. دونك فويي بيان بلي ها هي ام ان وعندي واحد لو بوين كتعاود. الا كانت بوين كتعاود اش كتعني؟ هادي كتعني راه ممكن ان نطبق ريلاسيون تشارل، ولكن ا كونديسيون خاصها تكون لا فان ديال واحد فيكتور ولوريجين ديال الاخرى اللي تابعها بيكون عندهم يكون بيناتهم لاديسيون. دونك pour pouvoir appliquer la relation de Charles. Donc هنا عندي mn ممكن نشوفها هي ma plus an. Voilà. ولا donc il y a plusieurs manières. donc هنا دابا الاشكال اللي كيوقع هنا هو انا عندي بزاف الطرق باش نحل هاد المتفاوتة هاد لا كيسيون ممكن نجاوب عليه plusieurs façons. Donc la première façon, je préfère maintenant de voir à partir de les deux égalités, je peux voir m il je peux avoir la relation de Charles. Il y a quelqu'un qui va procéder de cette façon. غادي يستعمل relation de Charles هنا وغادي يقول لك بلي m1 ممكن نشوفها هي ma plus an. وغادي يستعمل encore هاد لي فورميل، يعني غادي يرومبلاسي ان بالاكسبرسيون ديالها وغادي يرومبلاسي ام ا بالاكسبرسيون ديالها اون انفيرسون لوردر ديال هادو. دونك 3 على 4. يا بليزيور فاسون. واخا نشوفوا هاد الطريقه بعدا من بعد نشوفوا الطريقه الاخرى. دونك يلا يكريبون ماتنون ام ا اكو تيغال ام ا. دونك سي جانفيرس هاد ليغاليتي دونك جانفيرس هنا ما غيطير حتى شي حاجه. دونك ام ا ايتيغال ا 3 divisé par 4 BA. Voilà, je remplace 1 par l'expression d'IL, tu comptes 3 quarts. AC. Maintenant, il y a un point commun, donc c'est 3 divisé par 4 BC, BA plus B. Donc c'est BC, c'est tout simplement BC. Voilà, j'ai obtenu la formule هادي. Ok, il يمشي يدير هادي مو هادي. Donc si je fais la première égalité AM moins AN. Donc est égal 3 divisé par 4, je factorise ici AB moins AC. Donc c'est AB moins AC. Encore j'inverse les deux, l'origine avec la fin afin d'introduire la relation de Charles. Donc si AN c'est NA plus AM est égal 3 divisé par 4 AB plus CA. Vous voyez bien qu'il y a la fin, l'origine, donc on peut appliquer la relation de Charles, donc on peut obtenir NM, donc si NM est égal, donc de cette façon, NM est égal 3 divisé par 4 CB. Encore. Mais il y a donc vous voyez bien, j'ai obtenu NM est égal 3 divisé par 4 CB. Dans la première façon, j'ai obtenu MN est égal 3 divisé par 4 BC. Ce sont deux réponses qui sont justes. Mais si on cherche MN est égal 3 divisé par 4, il faut tout simplement inverser pour avoir هذيك l'égalité اللي حنا كنقلبوا عليها mn est égal 3 divisé par 4 BC.